ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. имрӯз бахшида ба 76-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварда ба пояи лавҳаи ёдгории Гулчанбарг гузоштанд. гузориши ҳамкорони мо. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 76-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар боғи ғалабаи пойтахт ба пояи лавҳаи ёдгорӣ Гулчанбарг гузоштанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ намуданд. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки ҷони худро дар ҷанги бузурги ватанӣ нисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон Гулчанбарг гузоштанд. дар ин маросим ҳамчунин раисони Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазири Мудофиа, собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ва намояндагони дигар мақомот ба хотири қурбониёни ҷанг гулчанбарҳо гузоштанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин бо боздиди корӣ ба шаҳри Москва сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар назар аст ки дар рафти ин сафар сарвари давлати мо бо президенти Федератсияи Россия мулоқоти дуҷониба анҷом дода ба ҳайси раиси амалкунандаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба паради низомӣ ки бахшида ба 76-умин солгарди рӯзи ғалаба 9 май дар майдони сурхи шаҳри Москва баргузор мегардад ташриф хоҳанд овард. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти мамлакат корхонаву муассисаҳо бо амалӣ намудани тадбирҳои ободонӣ дар рушди бахшҳои гуногун саҳмгузорӣ менамояд. аз ҷумла бо мақсади беҳсозии вазъи таълиму тарбияи насли наврас дар шаҳри Истиқлол кӯдакистони нав бунёд карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. баҳри истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҳар нафар сокини кишвар, ашхоси саховатпеша, соҳибкорони ватандӯсту бонангоҳор, ташкилоту муассиса баҳри бунёди иншооти соҳаҳои гуногун ва ободии ватан бо иқдомҳои шоиста саҳмгузорӣ менамоянд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой дар давраи соҳибистиқлолӣ таъсис ёфта, истиқроҷу коркарди маъданҳои кӯҳиро дар конҳои Зардисори вилояти Сухт ба роҳ мондааст ва дар корхонаи металлургии шаҳри Истиқлол аз консентратҳо маҳсулоти ниҳоии металли сурб истеҳсол менамояд. корхона дар рушди соҳаи кӯҳкорӣ, ғанӣ намудани буҷети давлатӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ нақши муҳим дошта, дар баробари ин баҳри бунёду навсозии инфрасохтори роҳ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва корҳои ободонии шаҳрҳои Истиқлолу Гулистон ва шаҳракҳои он саҳмгузорӣ менамояд. бунёди кӯдакистони замонавӣ дар шаҳри Истиқлол иқдоми навбатии ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой мебошад. директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой Ван Шичин бунёди кӯдакистонро иншооти дӯстӣ ва тӯҳфаи аҳли ширкат ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуд. татбиқи лоиҳаи сохтмони кӯдакистони замонавӣ бо равона намудани 20 миллион сомонӣ бо кӯмаки молиявии ширкати ҷумҳурии халқии Хитой Тибет Эверест аз ҷониби ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой амалӣ карда мешавад. бинои кӯдакистон аз 2 ошёна иборат буда барои 240 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст ва тибқи лоиҳа дорои ҳамаи талаботу шароити меъёрии тарбияи томактабӣ хоҳад буд.
موافق نقشه کودکستان در آخر ماه اوگوست ساخته به استفاده داده می شود. کارهای ساختمانی را شرکت پودراتی یانسیان در جمهوری تاجیکستان اجرا می کند. کارهای زمینی بنیاد مؤسسه انجام یافته، حالا ساختمان ته‌کرسی بنا جریان دارد. در شعبه معروف شهر استقلال تا امروز دو کودکستان با فراگیری 31 نفر کودکان فعالیت می نمودند. کودکان ساکنان شهر استقلال زیاده از 200 نفر با تربیه تا مکتبی احتیاج داشتند. من با بنیاد این کودکستان نو کودکان تا 6 ساله شهر استقلال قرره به تربیه تا مکتبی فرا گرفته می شوند. ساکنان شهر استقلال اقدام کارخانه مشترک تاجیکستان و خیتای را شهادت تحکیم رابطه‌های اقتصادی و ارزش‌گذاری به استقلال تاجیکستان ارزیابی نمودند. در ردیف کارهای آبادانی که از طرف مقامات‌های دولتی رفته ایستاده‌اند، ساکنان شهر، صاحبکاران و همچنین امروز که یکی از شرکت‌های صنعتی کوهی تاجیکستان خیتای در منطقه شهر استقلال یک کودکستانی برای زیاده از 200 نفر کودکان سن تا مکتبی را برای فرا گرفتن بنیان می نماید که این اقدام بسیار اقدام خوب و شایسته است. حالا در دو کودکستان موجوده 300 نفر کودکان فرزندان ساکنان شهر استقلال به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته شدند. با بنیاد کودکستان نو در مجموع جلب کودکان سن تا مکتبی در کودکستان ها در شهر استقلال به نزدیک 550 نفر می رسد و طلبات قریب پورا خانه کرده می شود. در شهر استقلال برای فراهم آوردن شرایط‌های تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نیز تدبیرهای زیادی تعمیر و نوسازی مجهزگردانی مؤسسه‌های تعلیمی عملی گردیده، لباس یگانه توسعه‌ای مکتبی پر از حساب استحصال خودی تامین کرده می‌شود. لباس یگانه مکتبی در کارگاه دوزندگی کارخانه واحد دولتی نوری خاور در اساس طلبات شعبه معارف شهر آماده می‌گردد. давоми солҳои охир сокинони мамлакат бо истифода аз имконияти мавҷуда маҳсулоти ғизоӣ, маводи сух ва хӯроки чорворо барои 2 соли оянда захира менамоянд. дар ноҳияи вахш масъулин нақша доранд ки хӯроки дурушти чорворо аз ҳисоби алафҳои табиӣ захира намоянд. гузориши худоидоди раҷаб ва искандари саид. дар ноҳияи вахш чун дигар бахшҳои хоҷагидорӣ соҳаи чорводорӣ низ дар қиёс ба солҳои пешин рушду тараққӣ ёфта чорвопарварон бо истифода аз шароити мавҷуда саршумори чорвои калони шохдору зиёд ва ҳаҷми майдонҳои кишти бедаву алафҳои ҷуворимака ва ғалатдонагиҳоро афзун мегардонанд. ҷиҳати сари вақт ҷамъоварӣ намудани хӯроки чорво барои фасли зимистон имрӯзҳо масъулони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дарёи ноҳияи вахш тадбирҳои судманд андешида истодаанд. дар ҷамъият мо 196 гектар бедаи юнушқа киш кардагием, ҳамина дараб карда. Имсола дар бедаи нав 22 гектар дигар бедаи нав киш кардем. ҳоле ҳаракат дорем ки ин сол назар ба соли гузашта 220-250 тонна зисевит сахира кинем ки барои зимистongузаронӣ бо танқисӣ накашад. камбориш омадани баҳори имсола дар баъзе аз минтақаҳои шаҳру навоҳии вилояти хатлон дар сабзиши алафҳои табиӣ таъсири манфӣ гузошт. чорводоронро водор менамояд ки имсол захираи хӯроки чорворо аз ҳисоби тарбедаю макайсилос ва дигар намуди алафҳо бештар намоянд, то ин ки дар фасли зимистон ба мушкилӣ рӯбарӯ нагарданд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дарёи ноҳияи вахш 890 сар чорвои калони шохдори зоти шведи зебомонанд парвариш карда мешавад ки аз ин 218 сари онро говҳои ширдеҳ ташкил медиҳанд. хоҷагидорон дар соли ҷорӣ нақшаи наслгирӣ ва истеҳсоли ширро 90% таъмин намуданд. мутахассисони соҳаи чорводорӣ бо мақсади зиёд намудани саршумори чорвои калони хушкзод бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ба натиҷаҳои беҳтар ноил мегарданд. дар ҷамъияти мо 891 сар чорвои калони шохдор мавҷуд аст. аз он ҷумла 218 сараш гов ҷӯшо мебошад. тавре масъулин иброз менамоянд эҳтиёҷоти солонаи хоҷагӣ бо хӯроки чорво 1900 тонна пешбинӣ шуда, аз ин 1300 тоннаашро тарбеда ташкил медиҳад. чорводорон иттиминон доранд ки барои захира кардани ин миқдор хӯроки чорво дар ҷамъияти мазкур шароиту имкониятҳо мавҷуд аст. дар шароити кунунӣ сол аз сол дар хоҷагиҳои вилояти хатлон саршумори чорво афзуда талаботи хоҷагиҳо бо хӯроки чорво зиёд мешавад. беталаф гузарондани фасли зимистон аз масъалаҳои аввалиндараҷаи чорвопарварон маҳсуб меёбад. мо чорводорон имрӯзҳо ба хобондани силос машғул ҳастем. имсол кӯшиш менамоем ки захираи хӯроки чорворо нисбати соли гузашта бар зиёд иҷро намоем, то ин ки дар фасли зимистон ба мушкилиҳо рӯбарӯ нагардем.
وابسته به تمایل بالاروی نشاندهنده‌های خوجگی مذکور و پیشبینی‌ها جهت زیاد نمودن سرشمار چاروا، رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود دریای ناحیه وخش به تکمیل بازه تکنیکی خوجگی اهمیت اولین درجه ظاهر می‌نمایند. با گفته مسئولین جمعیت مذکور تا امروز برای زمستان گذرانی چاروای خوجگی زیاده از 620 تن تربیده ذخیره نمودند که این 48% نقشه سالانه را تشکیل می‌نماید. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه وخش برای برنامه اخبار. سال روان در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه دیوشتی ولایت سوق در میدان 5853 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانیده می‌شود که نسبت به سال گذشته 766 گکتار زیاد می‌باشد. در نتیجه بهسازی وضع آبرسانی توسط چاه‌های عمودی و به گردش کشاورزی وارد نمودن 400 گکتار زمین پرتو و بکار خوابیده میدان کشتی کارتوشکا وسیع کرده شد. ادامه این موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیچ. دیوشتیچ یکی از نواحی پیشقدم کارتوشکا پروری تاجیکستان شناخته شده. در مزرعه‌های رزق‌آفرش به اصطلاح نام دوم از جهت اکولوژی تازه کشت و پرورش کرده، جهت فراوانی دسترخوان مردم، کاهش دادن واردات این نمود محصولات از خارج کشور و تنظیم درآوردن نرخ در بازارهای استعمالی و مرکزهای سودا و معاملات برآورده می‌شود. سال سپری گردیده کشاورزان همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه در میدان 5087 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده 170,000 تن حاصل به دست آورده بودند که به حساب میانه هر گکتار 334 سنتنری راست می آمد. ذکری به مورد است که همه ساله در ناحیه دیوشتیچ میدان کشت کارتوشکا وسیع و از این حساب استحصال کارتوشکا نیز زیاد گردانده درآمد بیشتری اقتصادی به دست آورده می شود. وسیع گردانی مزرعه‌های کشت کارتوشکا از حساب فایده صافی به دست آمده کافته و مورد بهره برداری قرار دادن چاه‌های نوع عمودی و با این وسیله به گردش کشاورزی درآوردن زمین‌های بیکار خوابیده و پرتو و مزرعه‌های للمه و چراگاه‌ها عملی کرده می‌شوند. تنها سال گذشته در حدود 8 جماعت شهرک و دهات و خواجگی‌های کشاورزی زیاده از 60 عدد چاه‌های عمودی کافته و به استفاده داده برابر تامین اهالی با آب خصوصی نوشاکی باز 400 گکتار زمین از گردش کشاورزی برآمده به کار انداخته شد. پس از کافته و به کار انداختن 3 عدد چاه عمودی امروز در کاپراتیو مذکور در میدان 65 گکتار کشت کارتوشکا دایر کرده شد. امروز کارگران و اجاره‌کاران بنابر گرم و خشک آمدن روزهای ماه می با آبیاری میدان کشت کارتوشکا شروع ورزیده در این برابر میدان بین قطارهای باغ سیب را و کشت کارتوشکا آماده می‌سازند. قابل قید است که در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوق امکانات‌های زیاد وسیع گردانی مزرعه‌های کشاونده موجود است، اما همه ساله هزارها گکتار زمین‌های چراگاه و للمی و تشنه‌لب بنابر نبودن منبع‌های آبیاری طبیعی و تنقیص آب پلیزی بازدهی کم می‌دهند و یا کشت کرده نمی‌شوند. بابت در سال 2021 و نقشه ادامه ساختمان‌های جمهوریوی وارد نمودن لایحه برقرارسازی سیستم آبیاری و بهترسازی اداره‌کنی آن در حوزه دریای زرافشان که از جانب اتحاد اروپا عملی گردانده می‌شود، کشاورزان همین شکل‌های خوجگیداری و ساکنان مهنت‌دوست ناحیه دیوشتیچ را شاد و ممنون گردانیده است. زیرا در حاشیه این لایحه عملی شونده ساختمان خط آبرسانی دهنسای دهکدسای نیز ادامه یافته هزارها گکتار مزرعه‌های تشنه‌لب و سینه‌بریان ناحیه دیوشتیچ شاداب و امکانات باز 2000 گکتار زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا با کار دائمی فرا گرفتن نزدیک 10,000 نفر ساکنان و زیاد از 300,000 تن استحصال کردن کارتوشکای خوشصفت به دست می آید. البته در ناحیه مساحت عمومی زمین‌های کارم بیش از 36358 گکتار را تشکیل می‌کند. در ناحیه خیلی آب پالیزه تنقیص بوده. باعث خرسندی است که لایحه خط آب ساختمان خط آب دهکدسای دهنسای ما شنوده خیلی خرسند شدیم که با نقشه سال 2021 لایحه برقرار کنی سیستم آبیاری و اداره کنی آن در حوزه زرافشان که از طرف اتحاد اروپا مبلغ گذاری کرده می شود داخل کرده شده است. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیچ برای برنامه اخبار. در ناحیه واسه کالج نوی طبی تأسیس داده شده. دانشجویان از شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب ولایت ختلون به این مؤسسه طبی جلب کرده می شوند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه واسه گزارش می دهد. بعد تأسیس و مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی کالج طبی، حالا دانشجویان از شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب در ناحیه واسه نزدیکی‌های علم طب را از خود می‌کنند. مؤسسه غیر دولتی تعلیمی کالج طبی
ноҳияи восеъ моҳи сентябри соли равон мавриди истифода қарор гирифтааст. айни замон 400 донишҷӯ патаълим фаро гирифта шуданд. дар муассиса омӯзгорон ба донишҷӯён аз рӯи 5 ихтисос дарс мегӯянд. ихтисоси кори ҳамширагӣ, кори мамодиягӣ, кори фармасевтӣ, кори табобатӣ ва инчунин кори ҳамширагӣ бо маълумоти миёнаи асосӣ. муассиса ба синфхонаҳои электронӣ, доскаи электронӣ, инчунин китобхонаҳои электронӣ ва дигар шароитҳои хуб, ошхона ва майдончаи варзишӣ таъмин мебошад. муассисаи таълимӣ бо технологияи муосири соҳавӣ таъмин буда оянда барои хизмат расондан ба эҳтиёҷмандон донишҷӯён нозикиҳои касби интихоб кардаашонро аз худ мекунанд. коллеҷи мазкур аз тарафи соҳибкор сохта шуда тамоми шароитҳоро муҳайё мебошад. ҳоло таълим бо назардошти талаботи ҷаҳони муосир сурат гирифта, муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи восеъ дорои тамоми шароитҳои мавҷуда барои аз худ намудани илми тиб мебошад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи ахбор. дар литсеи давлатии рақами 1 ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ барои таҳкими ҳисси ва тандурустии наврасону ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим чорабинии ҳарбии варзишӣ доир гардид. дар муассисаи таълимии мазкур маҳфили марзбон амал мекунад ки ба он шумораи зиёди хонандагон ҷалб гардидаанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. با مقصد تربیت حربی و تندرستی و در رویه حس افتخار ملی به کمال رسانیدن نوسان در اساس نقشه چورابینی شعبه معارف در لیسه دولتی رقم 1 نوحه میر سعید علی حمدانی در دایره برنامه تعلیمی مشغولیت آمادگی دفاع حربی از جانب اعضای محفل مرزبان و خوانندگان این مؤسسه تعلیمی چورابینی حربی ورزشی دایر گردید. در این تدبیر که آن با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و شورای سابقه‌داران مهنت صورت گرفت، خوانندگان از روی شرط‌های ویکترین سوال و جواب، قرائت شعرهای وطن دوستانه، مشق‌های حربی از جمله صف آرایی و با قسم‌ها جدا کردن یراق دانش و مهارت از برکرده خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. طور تاکید شد در این مؤسسه تعلیمی در برابر دیگر مشغولیت‌ها با تربیت جسمانی و آمادگی دفاع حربی نوسان و جوانان اعتبار جدی ظاهر کرده می‌شود. محض در زمینه این توجه در مؤسسه طبق نقشه چورابینی مشغولیت‌های ایلوگی محفل مرزبان تشکیل کرده شده است که شماره زیادی خوانندگان لیسه به آن جلب گردیدند. اعضای محفل مذکور همساله در آزمون حربی ورزشی وطنپرور شرکت ورزیده مقام افتخار را نایل می‌گردد. چورابینی نوبتی نیز در لیسه دولتی رقم 1 برای آمادگی به این آزمون راه اندازی گردیده خوانندگان برای تحکیم حس و تندرستی نورسان سرنوشت‌های تربیوی را عاید به خدمت صادقانه در نزد مادر وطن و حمایت مرز و بوم کشور با مهارت خاصه اجرا نمودند. بیننده‌های عزیز، شما را با دیگر خبرگزاری‌ها در نشرهای بیگاهی روزی برنامه‌های اطلاعاتی اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.